हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, दज्जाली एजेंडे को बगैर किसी डर खौफ के आगे बढ़ाने वाले मुस्लिम हुक्मरान, जिनमें मोहम्मद बिन सुलेमान सर फहरिस्त हैं, उन्होंने हाल ही में इसराइल के सदर से एक ऐसी जगह पर मुलाकात की है जिसके बारे में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। न्योम नामी इस शहर में शहजादे की मुलाकात इसराइल के सदर से होना असल में तशवीशनाक था, लेकिन इस मामले की संगीनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब न्योम नामी इस शहर की हकीकत खुलकर सामने आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि 26,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित ये दज्जाली शहर बतौर खास दज्जाल के लिए बनाया जा रहा है, जहां इसराइली और सऊदी सदर की मुलाकात ये जाहिर करती है कि इस शहर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसके बाद वहां सदियों से रहने वाले बासियों को निकालकर तामीराती काम शुरू किया जाएगा और इस शहर को जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन किया जाएगा, जहां रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी और ये दावा किया जा रहा है कि ये शहर टेक्नोलॉजी का एक मुकम्मल शाहकार होगा। याद रहे कि इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2017 में किया था और बताया था कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शहर होगा। ये शहर बहीरा अहमर के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं, जबकि सऊदी वली अहद के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बहीरा अहमर में इतना बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा जो इस शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिला देगा और इस तरह दुनिया में पहली बार 3 ममालिक का पहला खसूसी जोन कायम होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, जो कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, कि उससे भी बड़ी इमारत सऊदी अरब में जद्दा टावर के नाम से जेर तामीर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। इस शहर का मुकम्मल तौर पर निजाम रोबोट्स चलाएंगे। यहाँ हवा में परवाज करने वाली टैक्सियां होंगी। इस हवाले से बात करते हुए इस खित्तर के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान ने एक इजलास में कहा था कि मैं कोई शाहराह नहीं चाहता, हम 2030 तक उड़ने वाली गाड़ियां चाहते हैं, जबकि एक और दस्तावेज में लिखा है कि ड्राइविंग सिर्फ तफरीह के लिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। लिहाजा यहाँ पर उड़ने वाली गाड़ियों पर सफर करना आम इंसान के लिए आसान होगा। इसके अलावा यहाँ क्लाउड सीडिंग का सिस्टम भी मौजूद होगा, यानी मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सहरा में भी सब्जा उगेगा, जो कि कयामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, जिसके मुतालिक अहादीस में मिलता है कि कुर्बे कयामत अरब के सहरा सरसब्जो शादाब हो जाएंगे। और चूंकि न्योम एक साहिल पर वाक़या है जिसके इर्द गिर्द सहरा है, लिहाजा वहाँ के मौसम को कंट्रोल में रखने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश के बरसने को यकीनी बनाया जाएगा। और यहाँ मार्शल आर्ट्स रोबोटिक लड़ाइयाँ होंगी, जबकि यहाँ एक जुरासिक पार्क भी तामीर किया जा रहा है जिसमें डायनासोर रोबोट्स की सूरत में घूम फिर रहे होंगे। इसके अलावा इसका अपना एक मसनूई चांद भी होगा, जो कि मुमकिना तौर पर ड्रोन्स की मदद से या फिर खला से लाइव तुलू और गुरूब होगा, जबकि यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी मुकम्मल फरोग दिया जाएगा, जिसमें एक नए तरीके की जिंदगी को तश्कील दिया जाएगा, यानी जीन्स में तब्दीली लाकर इंसानी मजबूती और जहानत को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, जबकि डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और इस किस्म के तमाम मगरबी कल्चर की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। औरतें जैसा चाहें मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम फिर सकती हैं। जो पाबंदियां सऊदी अरब में खवातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में खवातीन को उनकी मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा, बल्कि ये शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आज़ाद होगा। बड़े बड़े 6 स्टार रेस्टोरेंट्स और इमारतें बनाई जाएंगी, जिन्हें यहूदी तिजारत का मरकज बनाएंगे और ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जिससे वो सऊदी अरब की मुईशत को कंट्रोल कर सकें। इस शहर की तामीर के बाद सहूनी अरब के काफी हिस्से पर कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल की आमद से कबल यहूदी सऊदिया को द ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जो सहूनियों का बड़ा खास एजेंडा है, जिसे दज्जाल की आमद से कबल उन्होंने पूरा करना है, यानी अपनी सल्तनत को इतना दूर तक फैलाना जितना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। इसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फलस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। लिहाजा अब उसी मकसद को पूरा करने के लिए एक ऐसा शहर तामीर किया जा रहा है जिसे वो लोग तिजारत का मरकज बना सकें, और इस तर्ज का शहर जिसके बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तिजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदी अरब की मुईशत को भी कंट्रोल करेंगे, जिससे साबित होता है कि ये शहर अगरचे सऊदी अरब में बन रहा है, मगर इसका तमाम कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा, जो कि सऊदी अरब पर कब्जा करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा है और इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तामीर की जा रही है। ये द ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों, याद रहे कि यहूदी जिन इलाकों पर द ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं उनमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और सऊदी अरब के बहुत से इलाके शामिल हैं। और ये वो इलाका है जहाँ 7 समंदर लगते हैं।
دوستو اب یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہودی دجال کی آمد سے قبل ان علاقوں پر قبضہ دو صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تمام ممالک جہاں دا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ طے ہوا وہ تمام اسرائیل کے ساتھ ایک ایسا امن معاہدہ کر لیں جن میں اس ممالک کی پالیسیاں اسرائیل کے مطابق چلائی جائیں مگر حکومت اسی ملک کی ہو، جبکہ دوسرا آپشن جنگ تھا۔ لہٰذا اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور امن معاہدے کو ہر چیز پر فوقیت دی، جبکہ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ اس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑے بڑے تباہ کن حملے کروا دیے گئے۔ اب بچتا تھا 5واں ملک جو کہ سعودی عرب خود ہے، جو کہ اپنی مشکوک سرگرمیوں کے پیش نظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے کہ یا تو وہ اسرائیل سے امن معاہدہ کر چکا ہے یا مستقبل قریب میں اس کی خواہش ضرور رکھتا ہے، کیونکہ عرب بادشاہوں کی اسرائیل سے خفیہ ملاقاتوں کو پرکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل دا گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ بس اب ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ شروع ہونی باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور دوستو یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارى و کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔ یاد رہے کہ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایتوں میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرمیگیڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیہ اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو کہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہودیوں کے دا گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا۔ تیسرا مقصد دا گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا ہے۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے۔ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے۔ نیوم نامی اس شہر کو احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وہی شہر ہوگا جہاں دجال کا قیام ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا اور پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا، جبکہ خود اس شہر کے نام میں بڑی معنویت ہے، کیونکہ نیوم کا اگر عبرانی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ ہے ایک درندہ، ایک انتہائی برائی اور انسانیت سے خالی شخص، اور یہ ساری صفات دجال ملعون کی ہیں، تو اس شہر کا نام ہی دجال کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہی وہ دجالی شہر ہے جہاں دجال اپنا قیام کرے گا اور اس کی تعمیرات شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دجالی قوتوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔